like, subscribe, and get notified. It was a joyous moment for environmentalists and turtle lovers as 130 turtle hatchlings were born at Morji turtle nesting site on Tuesday. This year 152 turtles laid about 15,000 eggs at Morji Tembawada beach between 25th December and 11th March. Last year around 250 turtles laid eggs. Sarpanch Amar Morje said they were proud to promote Morji as a ecotourism and turtle nesting site and said the information should be displayed to tourists and students who visit the site. पहिली एक बरी गजाल की सांगपाचें म्हणजे की आख्या गोंयभर एक्चुअली टर्टल येतात पण आमी जे मोरजेकारांनी गेली 97 तुमी आतांच सांगला तशें 97 आमी सेव्ह करपाचो प्रयत्न करता. आयज जो अमाउंट ऑफ नंबर्स टर्टल येतात की लास्ट इयर 250 वयर गेले आता ऑलमोस्ट म्हाज्या हिसपान 130 का 140 कितें तरी ऑलरेडी येयलात 152 येयलात. सो आमी गेल्या 1.5 महिन्या पयलीं एकदा तुमच्या वांगडाच आमी जेन्ना विजिटींग येयलेले तेन्ना आमी म्हटलेलें की इन्फॉर्मेशनाचो बोर्ड आसचो जावं इन्फॉर्मेशन डिटेल जे कितें आसा इन्फॉर्मेशन ते दिवचें आनी त्या पद्दतीन आमी पंचायतीन तुमकां सांगलेलें त्या पद्दतीन आमी तांकां लेटरूय केला की तेंच्यांनी जो डिस्प्ले हांगा जाता कारण मोरजे गांवान जो आयतो लोक येता पंचायतीनूय येता हांव तांकां अभिमानान सांगता की आमचे कडेन ते म्हणटा तुमचे कडेन इको टुरिजम जावं इको सिस्टमी खातीर तुमी कितें करतात तेन्ना हांव तांकां सांगता की आमचे कडेन बायोडायवर्सिटी आसा आमचे कडेन आतां काल पयर शिणाण्यांचो विशय येयलो तो आसा मागीर रिसोर्सीस आमचे कडेन आसात ते आमी जर सांबाळून दवरले म्हणजे टर्टल नेस्टिंग सायट आतां आमचे कडेन एक हेरिटेज सायट कही आख्खी इंटरनॅशनल हेरिटेज सायट कित्याक नॉर्थ आमच्या एंटायर गोवा आमचे कडेन आनी गालजिबा कडेन दोगां कडेन आमी टर्टल नेस्टिंग हॅचिंगाचें प्रोटेक्शन करतात. तर कशें आहा टर्टल नेस्टिंग जेन्ना प्रोटेक्शन म्हटलें काय इन्फॉर्मेशन जे स्टाफ आसा हांव म्हणिना तेंची कितें तरी चूक आसा कारण वयल्या ऑफिसरांक आमी ऑलरेडी लेटर केला जेन्ना लेटर आमी ऑफिसराक करतात आनी तेंच्यांनी खायल्या जे स्टाफ आसता तांकां ऑलरेडी सांगप आसता कारण कोणूय सामाजीक मनीस जेन्ना इन्फॉर्मेशन सेंटर म्हटलें कित्याक आमी सदांच म्हणटा की आमकां टुरिजमूय जाय आनी टर्टल नेस्टिंग सायटूय जाय कारण दोनूय गोश्टी जेन्ना बॅलन्स जाता तेन्ना दोगांयचो हातभार लागून ते दोनूय गोश्टी आमी सांगतात जशें की आतां शेकवाले आमच्या भुरग्यांक हांकां फोन मारून सांगता लायफ गार्डवाले फोन मारून सांगता की बाबा अमक्या जाग्यार टर्टल येयला ती प्रोटेक्ट करपाक जाय. सो आतां जाला कशें हांगा आमी 1 म्हयन्या पयलीं जेन्ना लेटर केल्लेलें तें अजुनूय इन्फॉर्मेशन आमकां तशें डिस्प्ले केल्लेलें ना. ऑफिसर येत जाल्यार ऑफिसर सांगता आमकां पूण जी भुरगीं येतात कारण खुबश्या स्कुलाची भुरगीं आमकां अप्रोच जाता पंचायतीन आमी तांकां हांगालो एड्रेस अभिमानान सांगता की तुमी थंय वचून ती पळोवची सायट कारण जेन्ना आमी टर्टल नेस्टिंग सायट ऑलिव्ह रेडलीचो ब्रीड आसा जो टर्टल नेस्टिंग सायट म्हणटा तेन्ना टर्टल नेस्टिंग सायटीचेर लोक जेन्ना येतात तेन्ना तांकां इन्फॉर्मेशन गावप गरजेचें आसा